गाइस एबे आमे बुबुली बंध पाखरे पहुंची जाइछु देखंतु आउ याडे की कहंती आश्रय अछि याडे देखि पारुथिबे आमे एठी को जाइतिलु ब्लॉग रे देखिथिबे एटा देखंतु बुबुली बंध भीतर को जाइतिलु किंतु सेठी मना मोबाइल नेबा पई मना करा हेछि देखंतु गाइस केते सुंदर पूरा व्यू अछि पानी देखंतु केते बढ़िया हेछि देखंतु उंचा अछि टिके देखंतु गाइस केते उंचा अछि एठु बसिबा पई खेलिबा पई बहुत सुंदर जगह रखा हेछि देखंतु याडे बसिबा पई जगह अछि हमर एठी राजन भाई थकी जाय करी बसि जाइछन्ति आ थका लागला थका लागला बे जाय जो आमे सियाडे जाइथिलु ना देखते आ गुटे जिनिष जे कि कहନ୍ତି मयूरभंज ର ରାଜାର ଘର କେମିତି ସେଟା ଦେଖତେ ଯାଇଥିଲୁ ଆପଣ ଯଦି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଦେଖେଇବି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ରାଜାର ଘର କେମିତି ଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେମିତି ଥିଲା ଏବେ ତ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ବଟ୍ କେମିତି ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବି ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ